মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তিনজনের। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কিষানগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। জানা গেছে মৃতদের নাম সুজল এবং আদিত্য, আরেকজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। তিনজনের মধ্যে দুজনের বিহারের কাঠিয়ারের বাসিন্দা এবং একজন কিষানগঞ্জেরই বাসিন্দা। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা দুজন কাঠিয়ার থেকে কিষানগঞ্জে এসেছিলেন। এদিন ভোররাতে খাগড়ায় অনুষ্ঠিত মেলায় বাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা মারলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের, অপর একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় তার। কিন্তু কিভাবে এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। हैं? आदित्य नारायण कहाँ? मतलब पढ़ता था सरस्वती विद्या मंदिर में, एग्जाम देने आया है इंटर का। आज एग्जाम था। नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाला सब पीछे में था अभी तो। अच्छा, तो कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला? कटिहार जिला के बलरामपुर। हैं? बलरामपुर थाना का। कटिहार जिला के बलरामपुर। आप लोग को कब पता चला? हम लोग को 4:30 बजे थाना से फोन किया। जी, तो एगो को पहचाने मतलब, और एगो जो गाड़ी वाला है उसको नहीं पहचान। अच्छा, तो 3 आदमी का मौत हो गया है। मेरा बेटा होश में थोड़ा सा था, वो हॉस्पिटल मतलब पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया। वो दोनों मतलब जो है वहीं मतलब डेट कर